जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मे मास 26 तारिख रविवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहिबी। जय जगन्नाथ। मेष राशि मेष राशि मेष राशि पे कार्ड कहूँ आपण आज निजकू परिवर्तन करने पे चेष्टा करेंगे। हुए तो भाग्य आपणकर सांगरे रहिबो। आपण जहाँ परिवर्तन करने पे चेष्टा करेंगे से हो जाई पारे। जदि किछि चाहिए ना मोर एटा नुहे मोर एटा दरकार से परिश्रम करेंगे ताहले आपणकर हो जाई पारे। स्थिति बदली पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन भल उचित रहिबो जेमति रहिबा कथा रहिबो। छात्र छात्री मानक पई कार्ड कहूँ आपण आज अधिक रु अधिक प्रकार ज्ञान अधिक बढ़ावा पई अधिक बही पढ़िबा जो सबु विषय रे बही केवल पाठ पई नुह जेमिति आमर सब कोर्स थाए नहीं कॉलेज रे पढ़िले कि हाई स्कूल भी अच्छी माइनर स्कूल भी अच्छी सब भेराइटी प्रकार बही आपण पढ़िबे। पक्षी जगत प्राणी जगत जीव जगत जो जड़ जगत जो वृक्षलता सेमती सब बही समस्त विषय आपड़ कि जानापी चेष्टा करेंगे। से विषय अधिकारु अधिका किसी जानापी चेष्टा करेंगे। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन खुशी रहिबे। मोटामोटी भाग्य आपणकर सांगरे रहिबो। आपण किसी जदि परिवर्तन करने को चाहूथांती निजे आरंभ करंतु सुरखुरे दिनटी आपणकर कटिबो। वृष राशि वृष राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज टिके दुविधारे रहिबे। कौनसी काम किंबा परिस्थिति रे आपण को एमिति लागिबो जे मु डिसीजन नहीं पारुनी तेणु आपण आज दिन को अपेक्षा करिबा ठीक रहिबो। हाँ आपण आ कोठी दस्तखत करेंगे कि क्या कथा देवेनि पैसा कोठी धार देवेनि कि इन्वेस्ट करेंगे। जगी रखी टिके चलतु नचेत दिनटी भलरे कटिबो। एति कथा को मानिकी चलतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ापढ़ी करेंगे। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन व्यस्त रहिबे। मिथुन राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज परिवार भितर किछि खुशी मनई पारती किंबा कौनसी रिचुअल घर उपरे किछि घर भितर किछि हेई पारे। घर सजासजी घर डेकोरेशन करवा घर आपण घर को कि कुणिया आसवा किंबा भाई भौणी कि दी भौणी एमती मिसिकी किछि गोटे डिसाइड करवा एमती किछि हेई पारे। ता छड़ा कई नुआ घर किणिबार योजना करि पारंती। जदि आपणकर न होछि ताले आपणकर सांगसाथी कई जदि करिथिबे तांको घरे आपण किछि खुशी मनई पारंती। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे व्यस्त रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। कर्कट राशि व्यक्ति आपण आज निजर दक्षता प्रतिपादन करेंगे। कौनसी काम किंबा दायित्व आपणक पर रही पारे जोटाकू आपण पूरण करने पई रीतिमत योजना करेंगे। से आपण को किसी प्रशंसा भी मिलिबो। आपणकर निजे निजर दक्षता प्रतिपादन करने पई आपण चेष्टा करेंगे। परिवार रे हस खुशी रहिबो। दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन भल रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन खुशी रहिबे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करेंगे। सिंह राशि व्यक्ति आपणक पई कार्ड कहूँ आपण आज दुई जनक झगड़ा भितर 3 जन साक्षी रहिला भली होई पारे। नचेत आपण को कई एमिति किछि कहि पारे जो थे कि आपण दुखी हेबे। तेणु आपण को कह जाउछि कार्ड द्वारा कह जाउछि जदि किछि एमिति परिस्थिति आसिला ताहले आपण सेही परिस्थिति रे से समय दुख न करिकी मन दुख न करिकी सेही परिस्थिति फायदा उठेबाक चेष्टा करंतु। बुद्धिमानर काम हबो। हाँ आउरी कह जाउछि जे आपण को कही
ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ସାବଧାନ ରହିବେ। ହୁଏତ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏତେଟା ଭଲ ରହିନପାରେ, ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଠିକ୍ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ବୁଝି ସୁଝିକି କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବୁଝି ବିଚାରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ହାର ମାନିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କାମ କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ନ୍ୟାୟବାନ ବି ରହିବେ। ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ, ଯେଉଁ ଭୟଟା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଆପଣ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏତେ କାମ କରିଥିଲି, ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଠିକ୍ ବେଳେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି। ଏଇଭଳି କିଛି କଥା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ରହିବ। ମୋ ବେଳକୁ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୋ କଥା କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ବି ଆସିବ। ଏ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ଏ ଲୋକ ଏମିତି ବଦଳିଗଲା, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବଦଳିଗଲା, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ, କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହିବେ, ଏମିତି ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୟ ରହିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମୋତେ ସେତିକି ମିଳୁନି, ସେଥର ଏମିତି ଭଲ କରିଥିଲି, ଏଥର ମୋର ଏମିତି ହେଲାଣି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନିଜେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନ୍ଦା ରହିପାରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ୍ଦର ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ। ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ, ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ ନିଜେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବେ। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଅବହେଳା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ରହିବ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷୀ ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ନ୍ୟାୟ ମାନେ ନିକିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ପାଲା ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ବି ନ୍ୟାୟବାନ ରହିବେ। ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଥାଏ, ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ବି ଭୁଲ ମାଗିଦେବେ। ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ନ ହେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଚ୍ଚଟପଣିଆ ଟିକେ ରଖିବେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ। ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ କଥା। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହିବେ। ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ତ କୁହାହେବନି, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବେ। ଅତୀତର କଥା ଭାବିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ। କ'ଣ ହରେଇଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ବଢ଼ିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପିଲାପିଲି ଆପଣଙ୍କର ଥାନ୍ତି, ପରିବାର ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
उत्तम भाव पाठ पढ़ापढ़ी करेंगे जहाँ पढ़े मन रसाइकिक पावर तांकर आज डेभलप व्यवसायी मैंने व्यवसाय को लेकिन खुशी रे। कुंभ राशि व्यक्ति आज बहुत बढ़िया रे। मन भितर आपणकर गोटे संतुष्टि भावना जे मु समस्त कथा बुझीपारुची, समस्तकर दुख मु घुंचेवाई चेष्टा करुच्ची, मु दुख सुख समस्त साथी होची। हाँ यहाँ भी आपन जे आपण कहारी मन दुख भी देखिपारे, क्या टे खुशी देकी आप निजक टे सांत्वना पाइबे, बहुत खुशी मन मन आपणकर हे जहाँ क्या टे खुशी दे पार्ली। परिवार भितर बहुत शांति श्रृंखला रहिबो। दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन बहुत बढ़िया रहिबो, अति उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन खुशी रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। तीनोटी आपणकर बहुत बढ़िया कि जीवो। मीन राशि व्यक्ति आपणकर कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड। आपण आज आध्यात्मिकवादी रहिबे। ईश्वरंको विषय जानिबा, बही पढ़िबा, पुराण पोथी पढ़िबा आपणक पई आज भल कथा। आपण आज पढ़िबे, ता छड़ा किछि ज्ञान अर्जन करिया पई भी आपण चेष्टा करिवे। प्रवचन भी आपण सुनि पारंती। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने आज उत्तम पाठ पढ़ापढ़ी करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे मन देबे।